Mabuhay, maayong gabi sa tanan akong followers, viewers, and supporters, even my likers and sharers. Guys, this is Alexi Fernandez from Davao City. Actually, na ako karon din sa amuang church sa Emmanuel. Katatapos lang sa amuang care group. Happy ko kay na-bless ko sa amuang topic about Jesus and sa iyang disciples. Successful ang among care group. Then karon tapos namong care group is I will be taking my dinner. Manihapon usa ako. Ang ako ang dinner, akong food is only simple. Lawoy and isda. Isda na pinarito. Chi, ano to siya, Chi? That's pancit canton. Pancit. Most of the time, every Tuesday, weekly nga mo ang care group eh. So, nag-join ko. Thank you everyone and God bless.